Last week, we talked about the one that God can trust. Amen? Masaligan na ba ta? Huwag gamay ginagamin. Wala mo dire. I talk about trust. I talk about wala lang tagibuhat para magsigdawat og panalangin. Ibuhat ta sa Ginoo para saligan pud sa panalangin nga gihatag sa atong kinabuhi. Amen. Ayaw lang sige pangayog sa gidawat. Kaya I believe mulhatan gid si Lord. Pero ikaw ba tong tao nga makasalig ba si Lord nimo pag siya mohatag og panalangin? That's what I talked about last week. And it was really a powerful topic is because we have been reminded by the Lord that blessing is not just given, it is also entrusted. Amen. And I believe nagahinay-hinay na nagasaka ang mga tao nga gisaligan sa Ginoo. Hallelujah. Amen. And then kung Lord, murag dili pa man. When I say trust, it's not 100. I mean, it's not immediate, man good. No? Trust is not given, it's earned. Dili na siya, ihatag na ako sa imo kaya I feel like ganahan ko. Dili. Feel like I trust you. No. There's something about what you do that a person can trust you. And just the same thing with the Lord. Trust can build up. It is proven to struggle. I've mentioned that in my second point. Tama? Nga makita, dili sa stage, sa platform, dili makita sa tanan, kung dili makita sa mga tago na moments sa imong kinabuhi. Kung dito, testingan ang imong struggle. The test of your trust is the test of the struggle. I've talked about that. And right now, mga anak, I want to dive deeper. Because I believe, para sa kuha, in order for us na muabot taan nga level nga pagsalig, na ay mas deeper pag kailangan nimo ipangutana sa imong kagalingon. In the book of Psalms, King David, he was also the man after God's own heart, but he was a king. He says in one of his book, "You are my portion, Lord." Makita sa likod. "You are my portion, Lord." Ako na lang gipadag-an as long as I could. "I have promise to obey your words. You are my portion, Lord." That's also the same thing with Prophet Jeremiah. In the book of Lamentations, he said, "The Lord is my portion, says my soul. Therefore, I will hope in him." Prophet Jeremiah is known as a weeping prophet. Why? Because sa tanang prophet sa Bible, siya ang sigighilak na prophet, weeping prophet, mo nang iyang kategory. He is a weeping prophet. It's because always siya ang Jeremiah. Siya ang prophet nga pag naik disaster, chaos, dali lang siya muhilak. Kay siya ang propeta nga pag muhilak siya, pakapinduol sa Ginoo. Okay? Ang ubang propeta dagan pag proseso before sila, dagan pa kay ritual, pero si Jeremiah diretso sugod dayon siya nga muhilak siya. Ang appeal na kanang dagoy-huy gani, Lord. He was called as a weeping prophet. Si David Pod, even though he is a king, but he was also has a trademark, a man after God's own heart. And both of them, actually, magsunod lang ni siya nga book, name of the book in the Bible, Lamentations and Psalms, dili gyud literally sunod, but duol lang ni sila because mo ni ang time that Israelites has felt the most chaotic moments sa lang kinabuhi as a people, as a nation of God. And despite of all of this, they declared one single declaration: "Lord, you are my portion. You are, the Lord is my portion, says my soul. Therefore, I will hope in him." And a while ago in the last book, "I have promised to obey your words." So sa ato pa mga anak, na-remind ko, in order for us na pasaligan ka sa Ginoo, makapangutana ba yun ka sa imong kagalingon, "Lord, okay na ba ka sa akong kinabuhi?" This is no ordinary preaching. We have heard this many times. But I want to speak with much boldness in my heart. It's because I believe we are now in 2025. 2020 is different from 2025. There are much more technology today. There are much more entertainment today. There is much more absolute offering of the world that later on will lure your mind, na later on matingala na lang ka, dili pa di ay okay ug sapat si Lord. Kay daghan kayo karon. Actually, daghan pagmugawas. We have now AI. We have now ChatGPT. We have now a lot of entertainments. Netflix is rising up. Daghan kayo pwede mo caught sa imong attention na matingala na lang ka, you are entertained but you are empty. Are you listening? And that is why this is the longing and the cry of my heart. Kay
Okay na ba yun? Maka-clarify ba ka sa in the deepness of your heart nga, Lord, okay na ba yun ka sa akong kinabuhi, Lord? Are you really the portion of my life or just my provider? Or just my healer? Or just some part of me that I need? Are you listening? Can you truly ask yourself, Lord, are you enough in my life? Lord, ikaw, okay na ba ko sa imo? Because listen to me, God will only trust those who want Him, those katong mga tao nga himuon siya nga ilahang portion si Lord sa ilang mga kinabuhi. Not just to those person, not just to those who just want Him for just His blessings, but those who want Him, period. Whew. Ibalik-balik ni Lord sa kanya season, it's because I've been so much desiring for more. Umatingala ko, anong ginabalik-balik ko ni Lord sa iyang kaugalingon? Nakita na ko mga anak, lisod kayo isatisfy ang isa kabutang, not unless dili gyud ang author satisfaction mismo. In the deepness of my heart, makaingon baka, Lord, you are enough. Lord, you are my portion. Kaya mo man yung gingon sa isa ka propeta, isa ka hari. Sa tanan nilang gibuhat, they have been in the top success of their life. Pero wala sila napugngan sa ilang success. Wala sila napugngan sa tanan nilang gibuhat sa ilang kinabuhi. Kung nakaingon sila, Lord, masing magkinaon sa Lord, ikaw akong portion sa akong kinabuhi. And this is my prayer, mga anak. If God will trust us with more, can you have it in your heart na kayong ka, Lord, even if I have nothing today, I have you in my life. And that is enough. Whew. I want to bring you into the deepness core of my spirit today in a much more bold declaration of my heart, in a more intimate walk of the Spirit. I want to bring you into a subject that says, when God becomes my portion. When God becomes my portion. Is God really your portion? Because I believe with all of my heart, pag dili si Lord ang mismong bahin sa imong kinabuhi, lisod ang tanan, anak. I've used the word becomes. Listen, I've been telling this to you. It's the becoming that is very important. It's not the doing. Don't get me wrong. The doing is very important po. Kaya di na lang ito manglihok na. So maglingkod na lang matani. Kaya the doing is not important. Dili man na. Pero as much as you do, ang question, kamusta ka? Who have you become? Sa imong ginabuhat sa imong trabaho karon, sa imong ginabuhat sa imong pag-eskwela karon, kinsa na ka? And that's why this is my heart when God becomes my portion. Because si Lord, dili lang siya gusto nga mamuhat sa imo. It's not when God do something. Doing. The word is becomes. Gusto ni Lord siya sa imo. Are you listening? Gusto ni Lord siya sa imo. Pastor ko di na ko mangatik ninyo. Diri ko nakaginhawa ron. Diri akong lifeline karon. Tanang conflict na pwede mo abot, diri ko karon nako sa tungaan ni ron. Na walay lain gitunguha nako, magka-conflict man ko og dili. My portion is the Lord. Amen. The Lord is my portion of my life. Nganong eager kay kunak na i-share ni sa inyo, it's because dili pwede na. Now you are start trying to chase what the world would offer. Pero kabalo ka nga naanay somebody na nakasatisfy sa imuhang kaugalingon. Pero imo gyapong ginahulbot, imo gihapong ginapugos og chase kung unsa ang pwede offer sa kalibutan. Dili na pwede.
If God is truly the portion of your life, you stop chasing what the world is offering because you have truly found what satisfies your soul. Amen. I'm not asking you to stop dreaming. I'm not asking you to stop desiring. I'm not asking you na ingana na lang ka forever. Do not dream for more. Be stuck on your limitation. I'm not asking that. I'm asking is, yes, do not be satisfied, but are you contented with God? It's no longer about satisfaction. It's about contentment. Do not be satisfied on your current condition. Please be on that because I believe there is more. Napaghihatag si Lord. But is God, and I will be content in every circumstance. You are Jireh. You are enough. Do you know the song? And I will be content in every circumstance. You are Jireh. You are enough. Is God your portion? People would often say, nowadays, ang gusto lang man ako, Dad, ma-okay ako life. Ang gusto lang man ako, Dad, makabot lang na ako kong dream sa life. Ang gusto lang man ako, Dad, kanang makompleto ko. But what if not? God is not a means for all your dreams. What if God is your dream? What if God is your desire? Hallelujah. I'm speaking because this is real in my heart today. You have dreams, you have desire. But what's the ultimate of it all? Diha pa ba? Say, Lord pa ba? Is the blessing really the blessing? It's easy to consider the blessing as blessing. But how about considering the blesser as the blessing? Amen. Hallelujah. That has been so much eager, so much real, and so much, grabe ka, eager na i-share ni sa inyo ha. It's because we have gone so far in life. We have so much achieved a lot of things. We have been so flaunting about our achievement that we forget who satisfies, who makes us contentment in the first place. It's God. It's God in its period. Hallelujah. When God becomes my portion. Kabalo mo sa book of Psalms, akong natanaw, because the scholars says that the book of Psalms, most of that book, David wrote. But there is a specific chapter in the book of Psalms that there was a writer that is not well known. And the name of the writer is Asaph. Si Asaph, mga anak, dili well known, nga isa sa mga nag-write, isa sa mga, in that specific chapter 73, na siya gisulat. In that book of Psalm 73, he is the writer of it. Asaph, listen to me, Asaph belong to the Levite tribe. Everybody say Levite tribe. Levite tribe. When we say Levite tribe, when we say Israel, it composes of 12 tribes. Do you know that? The people of God, we call them Israelites. And the nation of Israel, is composed of 12 tribes. And different tribes, it's the Reuben tribe, the Benjamin tribe. But there is a tribe there, they call it Levite. And Asaph, the one who wrote the chapter 73 of the book of Psalm, was part of the Levite tribe. And he says it this way, "Whom have I in heaven but you? And earth has nothing I desire besides you. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever." Levite tribe was known to be the priestly tribe. Sa tanang tribe, kabalo ba mo nga kani ang tribo nga walay bahin? Ang tanan gitagaan og yuta except sa Levite tribe. Uy, alkansi ka anak. Di ba pag binahinay ron magsinukuay ng mga anak? Tama ba ko? Pag kwarta ng istoryahan, wa na. Makita ng mga batasan. Imagine these 12 tribes. The moment the inheritance is divided to the 12 tribes, there is a specific tribe, we call them Levite, wa gitagaan og bahin. We're talking of portion. Sabi siya sa portion, bahin. Do you understand what I'm trying to say?
Sila, wa kita gagbahin. Kabalo mo mga anak, suya kay si Isap. Nabot sa punto na that he was crying because he can see the wicked prosper. Karelate mo, anak. Lord, nga man ang tatong katong mga wala nang alagad, Lord, dato lagi sila, Lord. Ang tanaw na. Wala mo man sila. Di ba sila ga-appeal sila group, Lord? Tulo lagi lang car, Lord. Hello. Did that idea gone through in your mind? Lord, wala. Dito lagi sila, Dad. Wala man sila. Di sila active. Di sila disciple. Wala sige lang sila bar. Dako kay ang sulod sa ilang bank account, Dad. Make it the same way Asaph felt it. He felt the same way. He was crying because he can see the wicked prosper. He was fighting with much doubt in his heart. He was fighting with jealousy in his heart. He was fighting with much disappointment in his heart na ako nga nagalagad sa Ginoo. Anong mas dato pa man to kaysa sa amo, Lord? Anong dagas-dagan pa man to resources kaysa sa amo, Lord? But when Asaph entered into the presence of God, hallelujah, Asaph began to confess, Lord, I don't need what they have. I have you, and that is enough. Whom have I in heaven but you? Kinsa may naasa ako di sa imo langit kung dili ikaw lang man. And earth has nothing I desire. Walay lain maka-desire aning kalibutan na Lord except you in my life. Besides you, my flesh and my heart may fail. Yes, I may be jealous. Yes, Lord, I may see that they prosper. Lord, may I see that I can see, Lord, galamit kay sila ginakaon. Gwapo kay sila, nakatravel sila around the world. My flesh and my heart may fail, but God is the strength. Oh, hallelujah. That God is the strength of my heart and my portion forever. Portion forever. Is that the cry of your heart today? Oh, we're going deeper and deeper every Saturday night. Because in order for God to trust you, makaingon ba si Lord na ako okay na ba sa imo? Okay na ba kunak? Or basig ang akong pwede ihatag sa imo ang okay lang? Kaya naman yung ko ihatag na, di man ko dalo. Kabulo magyug ka na. Sometimes gamito na to ang pagkadili dalo ni Lord. Sometimes gamito na lang to ang pagka-generous ni Lord. No, to the point nga, we make God as the means of everything we want, of everything that we desire. Pinuho na to dira. Pwede na to iposa dira. It's because dili ka na ang gusto ni Lord. Dili ka na ang tinguha ni Lord sa imo. In the very first place, kinsa day tao man ang nagpakamatay. Ang nagpakamatay, ang iyang gikamatyan di man pud treasures of the world. Tao pud. Are you listening to me? Are we on the same page? Do you desire of Him? Siya ba si mong kinabuhi okay na? Mga tanado ko na. Kay delikado kayo ni nak. Na habang, kabulo mo yung kunak, out of these faithful disciples here, I am super duper 101 sure percent i-level up din mo ni Lord. I-promote din mo. Better than kami ni Mami Che ninyo. In fact, na dire. Nagatago lang dira, pero na million silang bank account. Dili lang mo saba. But we are so proud of you. We are seeing you as somebody na, grabe, this person really is a testament of God's goodness. Pero diha na lang ba kuto? Ang panalangin ba ang basihan? Ang pagdawat ba nimo ang basihan? O ang basihan is ang imong pagkasuod, ang pagkaila? Ang iyahang pagkanaan nimo. Diha akong gusto. Kaya makinaon sa ang tanan na di ka masipyat sa kinabuhi. Nang kayo mag-chat sa ko, mga na, Dad, pray ko, Dad, dagan kayo ginhitabo and all. Dad, i-pray ko. Ano man, nakuan ko,
Nainhita mo. And I'm really praying. But more than the prayer na gusto nimo ipapray sa ko, I believe, masabtan nimo na. That even if I don't have, I have Jesus. And that is enough. Hallelujah. Liman ka na si Jesus, the God the Father, able to tell it to the tribe. Wala sa mo'y bahin. Ako lang sa, para sa uban, downgrade man na. Pero para sa ko, nakita na ko na spiritual promotion. Nakita na ko na nga, Lord, tuod bitaw, gideprive nimo ang mga Levites, Lord. Gideprive nimo sila sa yuta. Pero gihimo man nimo silang distinguish. Gihimo man nimo silang unique, separate. For God's purpose only, for God's use only. Do you understand what I'm trying to say? Wala man kagitagaan ni Lord og yuta, pero gihatag ni Lord ang iyang sarili sa imo. He didn't give you the land, but He gave Himself to you. Are you listening? Ang land na ay boundaries. The Lord is beyond boundaries. The Lord is boundless. Are you listening to me? Pwede man nakalimit lang ang imong panalangin sa kung sa imong makita. Kay mo man nag-ingon ni Lord sa ila, ha? You will not receive a land like the same tribe, like the other tribes. You will not receive the land like the other tribes. But you will receive me. You will not receive what you see. Grabe ka, Lord. Dili mi makadawat kung unsa lang among nakita. Among madawatan ikaw. Yes, you get me. You get me. Because when you get me, you get the right resources. You get the one who owns the resources. You got me. Ako na, gusto na ko ihatag ako kagalingon sa imuha. Kinsa diri, naka-experience na ka, nga si Lord, ginadut-dut na yun niya iyang kinabuhi, ang iyang presensya sa imuha. Nak, ayaw siya i-neglect. Downgraded ni. Dili tanan gusto ani. Ang gusto nila ang makadawat, magulitan nila, maposes nila. Pero pwede ba nimo dawaton si Lord? Same sa kanta na, give me Jesus. Give me Jesus. Siya lang, ihatag siya sa ako Dili ang iyang pwede ihatag, pero siya na lang, give me Himself to me. Hallelujah. Amen? Ano kung pag-ampo? Katong time nga, akong giminyuan ninyong mami, wala man ko siya giminyuan, kaya gusto na ko na yung makuha siya. Wala man. Giminyuan ako siya kay para maglingaw lang ko, para naami, nindot kaya, dako'y makuha, dili. Giminyo na ko siya sa iyang pagkasaya. I believe, gisugot ko niya, dili kay gwapo ko. Tinuod man. Amen diya na, mami. I believe, wala lang ko niya giminyuan kay dagan ko kwarta. Dagan di ko kwarta. Ginoo ko. Salamat, Lord. Wala lang ko niya giminyuan kay tungod na siya'y makuha na ko. Gisugot ko niya sa akong pagkaako. Are you listening to me? Say, Lord, ba, gisugot ba ni mo siya pagkasiya? Wala pa lang siya gihatag sa nimo. Siya pa lang ba, enough na sa imong kinabuhi? Hallelujah! Mura kag bata ba, gitagaan og gold bar, sunod ning hilak. Ano man, I don't like gold bar. I like chocolate bar. Bata man. Wala, gitagaan gold bar, ning hilak, kaya gusto chocolate bar. Mura tag bata ba, nga sige tag hilak sa mga temporary na mga butang. Na ginahatag na sa imo ang spiritual gold bar. Ginahatag na sa imo ang something that is eternal. Something that is the owner of the resources. Someone that you need the rest of your life. Hallelujah. Are you listening? He wants to give Himself to you, Jesus, in a different way. Not just the land. Not just the land. That's why stop comparing your land to other people's land. Amen.
Di ba? Lahi man ako resources. Maybe your resources are different from their resources. Huh? But please, when you have God, you have something that cannot be stolen. Kasabot ka na, kung naa si Lord, na kay isa kabutang na di makawat sa imuha, makawat mo ng resources. Makawat. Kabulo mo ang limitado lang na. Pero pag naa si Lord, hallelujah, masipagbalibalion ka diha anak. Sometimes, it's the blessing, being rich, being prosper. It's not about the place. It's about the person. It's not about your location. It's who you are walking with. It's not where you are. It's who you are walking with. Amen. Ang imong pagkadato, dili kung asa ka nalukit. Dili kung unsa ang naani mo. Ang imong pagkadato, kinsa imong kauban. Amen. It's not the place, it's the person. Let's define prosperity in a different way. Right now, prosperous ko. Kay kabalo ko, kinsa ang akong kauban. Kabalo ko nga naa siya nga nagahatag sa iyong kagalingon kada adlaw sa akong kinabuhi. And it is enough. Amen. Lord, in Jesus' name, He is enough in your life. You don't need anything else to satisfy you today. Plus na lang ang pwedenihatag. Plus na lang ang bana. Plus na lang ang asawa. Plus na lang ang flat 1 na grado. Plus na lang ang balay sakyanan. Plus na lang kay satisfied na kadaan. Amen. Done deal na tayo. Tapos na ako. Hindi pa. Ay. Grabe ninak. Grabe nga. Outcry sa ako kasing-kasing. Salamat, Lord. Itudluan ko na magbalik na ikaw, Lord. Okay naman na ka, Lord. Salamat, Lord. Okay na ka, Lord. Kasi in this world would push us to want more, to have more, to be more. That's how this world will push you. That's why pag na kay 10 mil, matingala ka gusto kag 20 mil. Pag na kay iPhone 15, gusto na po kag iPhone 16. Na kay 16, gusto na po mo Pro Max. Hindi ka kasabot. Na kay 120 square meter na yuta, gusto na po ka magkuha. And there's nothing wrong about it. Thank God because you desire for more. Pero why makatinguha sa imong satisfaction na? Because there is an eternity placed in your heart that only God can satisfy. And that's why tinguha siya pabalik-balik. Kasi Lord, ibalik-balik ka niya sa iyang kaugalingon. Until you will learn from me. Until you will drink from my cup. Do not just draw from the well. You have to drink from the well. You understand? Kita, pag naay well, say well sa Bisaya. Balon, thank you Lord, balon. Ang atong ginabuhat, no, gusto lang ta makuha tubig para natin mahatag sa uban. Gusto ta makuha kay para natin ma-share sa uban. Gusto ta makuha kay para naalang tayo maingon sa uban. What if makuha ka, umainom po ka? Amen. Are you listening? Dili tanan kailangan nimo ipasigarbo. Dili tanan kailangan nimo ipakita. Pwede sometimes ikaw una mo testing. Di ka magingon nga faithful si Lord sa imuha pa lang wala mo na experience ang faithfulness ni Lord. Dili pwede na. Dili ka magingon nga God is good bro. God is good. Dili. Wala na lisod na. Ikaw pa lang, di ba? Namalikas daw kaganiha. Kay di ba? Sunod, God is good, bro. God is good. Dili, pwede na. Amen. Grabe, paglabay sa simbahan, check attendance, naku kayong ana. Pag ato sa balay, yawa po, tangin na, ana dayon, di mo na pwede. Ha? Asa man mo nagitudlo? Asa man mo nakuha? Amen. Always ginatudlo sa mga anak, always ginatudlo sa mga uy, be generous, hatag. Pero pag naaga yung opportunity para mo hatag, magtago. Hallelujah. Muna, concern mo land. Sometimes, pag concern mo ang land, di mawala ang comparison dayon. Mauna. Are you listening? Suko pa ba ko? Nasuko na ko? Wala pa man, no? Relax na mo diha. Wala po ko nasuko. Ay, Ginoo ko. Muna, it's the richness, it's the person. It's not about the place. Muna,
You learn to walk with the Lord. Amen. You learn to every day of your life. Kabalo ba ang being a disciple? Discipleship, being a disciple is not a program. It's a lifestyle. Amen. Oh, it's not a guarantee that you're a disciple today, that you're a disciple tomorrow. Right. No. It doesn't guarantee na disciple ta karon nga disciple pa ta ka. Dili. Because being a disciple is a daily decision. Muna ingon si Lord sa Bible, take up your cross and follow me. Take up your cross daily and follow me. Mo tingin sa Bible. Kay kada adlaw it's a decision na mahimo kang disipulo ni Lord, ni Jesus. Kay kung program ra ni Ginoo ko, 3 days ra ni. Dili na pwede na. Akong pag-ampo kada adlaw mahimo kang disciple. Decision mo na nga, Lord, I'm gonna walk with you. I'm gonna learn from you. I'm gonna draw myself to you. Mo ning ni Bible, draw yourself to Him and He will draw nearer to you. Amen. Unang the Lord cannot draw near to you. You are withdrawing from Him. Amen. Una, lisod kayo mo withdraw kung dili ka mo deposit. Amen. Ang kapal mo naman na mag-withdraw na walang deposit. Saan ka nakakitang ganun? Kaya nga, may mga withdrawal tayo sometimes. May mga times na tayo nga, Lord, sorry po, hindi ko na nakatulog po. Lord, dahil nakapag-deposit ka galing ka na evangelize nakapag-deposit ka Galing ka di ba, nag 1 week fasting pero may times na fail mo si Lord dahil nag-gym ka, nakatulog ka. Amen. Hindi naging consistent sa prayer mo. Si Lord, kinondemn ka ba? Hindi. Nag-withdraw ka lang, Lord. Babawi ako tomorrow. Okay lang anak. There's so much deposit you have done. Understand? Deposit po. Duol-duol po sa Ginoo. Amen. Pero pag modul ka sa Ginoo, dili lang permiti sa pangagpasaylo. Kakapoy na po na anak. Kada Lord, sorry Lord. Intro, sorry Lord. Intro, pag duol, Lord ka nang, okay pa ba ta Lord? Ka nang nauwi. Walang lisod kayo ka mo draw near to the Lord. Hallelujah. Amen. Pwede ba pag modul ka sa Ginoo na, ganing, makahanap po kung anak ka pa. I'm a son of God. Dili ko slave. I'm a son. Wala itong prodigal son. Mas yung prodigal siya, son siya. Layas siya. Wapa matay ang ginikala. Gikuha niya yung bahin. Baga kay ginaw. Prodigal son man. Pero son siya. All this time, paglakaw niya silang balay, gikuha niya yung bahin. All from the day one, ang papa nagulat, bumabalik siya. Ikulami. You know that story? Siya dito, giulat lang sa papa nga, tanaw na ito na, kihatang naman ako, tanaw, ginato na, ha, kung okay yung ka anak. Kabalo magiging ang papa, nga mabalik yung anak sa iya, ha. Kabalo magiging ang papa. Pero gialaw sa Ginoo, sige na, gusto naman ni mo. Grabe ito nga disrespect. Grabe ito nga, mura ni mo, gitunglo imong papa. Dapat magut pagkuhaon ni mong bahin, patay na imong ginikanan. Buhi pa man sila, gikuha na niya ang bahin. Pasaang prodigal son sa Bible. Pero grabe pa lang, pagkita pa lang sa iyong papa, anino pa lang daan, grabe. Ready na sila. Ana ang papa, anak! Grabe kayo mo, ana lang anak. Abi sa mga, siya kayo, grabe lang iyang hilap. Siguro kayo pasig, sumbagol mo siguro pag-ala. Abi niya, ana ba? Skumo ba? Ana man di ay. Grabe. Sa unang iyang sanina, boss. Pag-abot niya sa gawas na boss lot. Iyang kwan, guess. Nag-gesse na noon. Grabe, ang lakos na lahos. Grabe, no? Kinawa man. Pero pagbalik, girestore. Puro na, Louis Vuitton na. Armani. Kuyawa na. Wala na sa Bible, ha? So, grabe na, nga desire. Nako, na hopefully, dawato ni mo si Lord. Amen. Awan na ka ang kadato. Again, mobalik ko, ha? Dili about sa imong pwede madawat. Ang kadato, magdepende kung kinsa imong kauban. Amen. I believe you receive the God Himself giving Himself to you. And that is the true richness and prosperity. And that leads me to the second point, that when you make God as your portion moves with you. When God is your portion moves with you. Ang portion nimo portable. Nagets nimo kung buot pasabot? Tanawa ha, paghatag nila sa land,
paghatag nila dito, they thought, ang tibuok tribo, they thought nga, grabe, they're already prosperous. They already have what they need because they have already received the inheritance, the legacy, ang ilang bahin. But dito sila nagkamali kasi ang land, fix lang ang land. Si Lord, wala siya, dili siya fix. He is more than beyond boundaries. Gidawat nila si Lord Himself, the tribe of Levite. Pero here's the thing, gipasabot ni Lord sa yahan na kung ako inyong dawaton, mag-uban-uban ang tinuod nga bahin ninyo. Dili nakakulong sa isa ka four corners sa land. Nagets ninyo? Uban-uban ko sa ato pa. Pamino mo mga anak, wala naka-fix. Na kung naalang ka, kung asa ka, kung diri ka, diri ra po, di na mo kuban, kung gawas ka, dili. Pag naa si Lord, siya ang portion sa imong kinabuhi. Magkinaon sa man. Life will throw hard on you, but still you will win. Still you will conquer. Still you will overcome. Because when you make God your portion moves with you. Naggalihok siya. Muna, hindi man ang Starlink karon. Kay ang wifi nga gitaod na to diri nga gulog, diri lang man ang wifi. Bayad niya na, si JR gabayad ana. Bayad niya na diri. Pero ang Starlink, dalaon mo baby. Masina ka sa bukid, mahal ang kiyo. Ano maging ang worth it, no? Mahal. Mahal kayo. Ang portion, mahal kayo. Pero worth it. Tanawan ng dili mahal. Kaya ang mga, kapag hindi mo mahal, minumura mo. Dalawang ibig sabihin yan, minumura. Di ba? Mura at minumura. Do you know what I'm trying to say? Kapag mahal mo, mahal talaga yan. Hello? Hello? Have you brought Jesus in the most expensive moment of your life? Because I'm talking about a portion that is moving. I'm talking about a portion that is portable. Imuha bang ginadala si Lord sa mga places nga kabalo ka, ma-excite gid sa Lord taman sa imuha. Kanagay makaingon si Lord nga, salamat na kapag makita ka, ma-bless gid ko na. Kabalo ka ng word nga ma-bless ko, that's the most expensive currency of the Lord in your life. Nga makaangon si Lord, nak, grabe ka na. Even how hard life will throw at you, I'm so blessed with your life. That's God, that's you bringing God in the most expensive way. Are you listening? Ma-bless mo si Lord sa imong kinabuhi. And this is my prayer. Ayaw na nga nakastuck lang imong kinabuhi. You are a dynamic disciple. You are evolving. Dili ka katong sa unggoy ha, nga na-evolve, dili. I mean, you are evolving in a sense that God is changing you from glory to glory to glory to glory, higher than the glory, glorier than the glory. Hallelujah. That's what I mean about you moving with your portion. And please, with all of my heart, muna nagtoko ka Joseph last week. Si Joseph, kung matingala ka, he was being stopped by the betrayal, by the pit, by the punishment. Imagine ko ka, ana. Grabe. Gipuggan siya sa betrayal siyang family. Iyang family mismo, patyon siya, baligya pagid siya. Gipugnan siya. Gipugad niya sa freedom, na-priso man siya. Ang enemy, the enemy thought na mapugnan siya, pagkwaon ang freedom niya, mapugnan na siya. Pero wala. Diba? Ang enemy nga pag makuha niya ang belongingness. Kaya nawala man ang belongingness, kaya yung sariling pamilya, gitraidor man siya. Na pagtusaw, pag makuha ang belongingness, mawala na siya, maundang na siya. But see, if you could see the light of Joseph, even though a lot of things already stopped him, but God's favor is still there. Amen. Because he made God as his portion, and his portion is moving together with Joseph. Do you understand? And this is my prayer, nak. Dagan man kayo kaligot-kot sa imong kinabuhi. Dagan pwede mo stop sa imuha.
But my prayer is you're going to be uncancelable, untouchable, ampugungable. Ano yung I'm trying to say? Nanaa si Lord. Pag si Lord, imuhang portion, siya gid ang tinguha sa imong kasing-kasing, dili ka mapugnganak. Ang pabor, daladala nimo. Wala, nakastock lang, nanaalang, ay, ang pabor, nalang sa akong kwarto, dili na ko nag-devotional, dili ka na. Dili na ko huli, pagabot sa gawas, mo po na, problema po na. Kaya kung diha na po kahuli sa imong kwarto, pagabot ito, nagniway na ka dito. Isod po na. Muna, mo ganyan ang tinuod na, kung si Lord yun ang imong portion, tinguha ganyan mo siya sa kasing-kasing, masing asa ka mo abot. Ay, nako, masing nakatunga-tunga si mong travel na ay mabless ni mo. Masing pag niabot ka sa pinakaway, amoy nga restaurant, patingala ka, dagan kay pag, tingala ka, wamay nangaon diri, pero ikaw ning sugod ikaw, dagan naman nangabot. You are attracted with the blessing. Amen. Tingala ka nga, init makayong ulo ni tawhana, pero pag duol nimo, pag kamusta nimo, pag smile ka, good job po. Ning smile naman, na change ang mood. Dulo-dolo nimo ang pabor. Dulo-dolo nimo presensya. Dulo-dolo nimo ang portion. Is God really your portion? Mong yun na. Hi, hallelujah. Muna, nindot kay ang promise ni Lord kay Moses, my presence will go with you, and I will rest. So see, the presence is the rest. My presence will go with you. Nagyaw-yaw na si Moses. Lord, grabe ka, Lord. Daghan kayo. Asa naman imong saan, Lord? Asa naman imong promise land, Lord? Sige, gigon. Katupali ka Abraham ba? Grabe, yaw-yaw si Moses. Katupali ka Abraham ba? You're going to give me the promised land. Grabe ka, Lord. Ako nang gipalakaw ang mga anak nimo sa Egypt. Ning agi na mig plagues, ning agi na mi og disyerto. Ning agi na mi ning tuwa nagdagat, Lord, pero nagya pa mi sa wilderness, Lord. Asa naman to, Lord? Asa ko, gid si Lord dito nga. Sige. Okay, hatag na nako. Okay. May problema, Moses, hatag na ko. From now on, i-release na ko. Pwede ko mo ba ninyo? Ay, wait lang, Lord. Hatag na mo, Lord. Pwede ka mo ba, Lord? Oh, hatag na ko. Mamay mo sila. Oh, hatag na ko si mo. Pwede na ko mo ba ninyo? Ay, isod na, Lord. Ayaw, Lord. Uban na mo, Lord. See? Moses recognized that the presence is a true rest. Himself, the portion that when they carry Jesus, when they carried God Himself, ang poko, nga dili mo ipuli sa Lord sa imong gigusto kalon. Siya imong tinguhaon, sa imong kinabuhi. Amen? Kano sa ka naghilak sa imong devotional? Kano sa ka naghilak sa wali nimo nga naka-receive ka sa Ginoo? Or basig generated na sa ChatGPT? Or basig generated na sa ubang AI? Pero wala na yun, di na yun real, di na yun genuine, di na radical. Are you listening? Kamusta nimo pag-open sa mong Bible? Napa ba ang steering by the Spirit of God? Kamusta ang kadabuntag? Pag kadabuntag ba, ay mo bang utok? Come on, it's time to spend in the Spirit of God. It's time to groan in the Spirit. Na-realize na ko na, paminaw mo ha, nagsugod ang church. The church started with power, not with process. Na-realize na ko na. Sometimes gusto na ito na ba-process atong kinabuhi, wala may problema. Dagan kay strategy. Sa negosyo, dagan kay strategy. Sa negosyo, dagan kay mga steps, dagan kay mga diskarte. Tinuod na, gwapo na. Sa atong discipleship, dagan ta ginabuhat ng training. Tama? Unsa pag-open sa cell group, unsa pag-win sa tao, unsa pag-share kay Jesus, unsaon, process. Tama ba ko? And that's important. Don't get me wrong, that's important. Kailangan ka matrain. Amen. Amen. Dili po pwede dili ka matrain. Amen. Kailangan ka matrain. Kasi only the trained person, only the soldier can be on the fight. Amen. Okay? Pero, na-realize na kunak, wala nagsugod ang simbahan sa process. Nagsugod ang simbahan sa power. Oh.
the moment, the Pentecost Sunday, that the moment that when the Holy Spirit moves, that time, multiplication immediately happen. Sometimes, grabe na kayo mong strategy nga wala kay power gikan sa Holy Spirit. Mura kag harvest field, nadagan na kay kag truck, technology, umahan, plaster na kayo ang tanan, gwapo na kay mga seedlings nimo, nindot na kayo, ready na kayo, pero walay irrigation. Way water nga flow. Masiung sa kagwapo sa imong technology, tanan nimo sa imong umahan, pero wag walay water na mo flowan na, useless na tanan. Salamat sa imong strategy, salamat sa imong kahawod muwali. Salamat sa imong gwapo nga manamit, sa imong kagwapo. Salamat sa imong daghang kwarta. But without the Spirit of God, without the power that comes from the Holy Spirit, then you cannot conquer the 12. You cannot win your family to the Lord. There's no true change that will happen. Because change comes from God. The author of true change comes from the power of the Spirit. Amen. Are you listening? Wala ito nagbago-bago dili kay hawad si Dad Isaac. Palangga mi ni Dad Isaac. Gwapo ang venue sa among cell group ni Dad Isaac. Puro si Dad Isaac. I'm not drawing you closer to me. I want you to open your eyes that you are following me as I follow Jesus. Amen. And that's my prayer. Nga dili ka mabuta lang. Sa unsi mo makita karon diri. Muna usahay magsakit ang kasing-kasing. 21 pa lang, 20 pa lang, nagtry-try og uyab-uyab. Nagatago-tago pag yun. O saon paghatag sa Ginoo sa imo ha, wala mo kay problema sa relationship. Wala mo kay problema nga sige, mangita kag babae, mangita kag lalaki nga imuhang kay pero mo lagi na mabalik ko, is God your portion? Anong grabe naman kay kuno nagapangita makakaroon sa imong kinabuhi? Si Lord ba di pa enough? Kung man di nanili ko magminyo, di nanili ko dili man. I-make sure lang kung kanay mong pilion, kanay mong minyuan. Kaya kung nagpili ka na trip-trip lang, di mo minyuan, undangin na. Nagpasakit lang ka sa kasing-kasing sa tao. Are you listening? Amen na, boys. Boys. Sorry, you are not a boy, you are a man. Man of the house, transformers. Nanaghan naman tano, pero lisod maning managhan ng mga badlungon. Ayaw na lang pong managhan. Mga badlungon naman diyan. Amen. Amen. Gusto ko managhan ang mga disipulo yun. Mga naikahadlok sa Ginoo. Dili patakal sig try. Amen. Kung saan yung babae, tistingan lang ang babae. Gibuhat ni Lord ang babae, pag-tistingan animo. Uy, mura kagway mama. Uy, mura ka kaigsuon ng babae. Uy, ayaw na. Do you know that the heart of a woman is so precious? Amen. That they deserve all the love in the world? That the woman deserve not a condom but a wedding ring? Amen. Oh, somebody. Amen. Dea, right? Kakakasal lang. We're so happy. They have walked in purity. They have walked in the blessing of God in their life. Wala nagtago-tago. He opened up to his leader. He waited. She waited. The man waited. And both of them was in the process. They did not rush things. Kasi ang nagmamadali, nagkakamali. Amen. Ang hindi makapaghintay, nagiging tatay. Amen. Ang hindi makapagtiis, nabubuntis. Kaya nga sinasabi ko, if you wait, lahat ng worth it, nagsisimula sa wait it. Kapag naghintay ka, worth it, kapatid. Ang sarap na kapag nandyan ka sa altar, sinabi mo sa buong puso mo, Lord, naghintay po ako sa tamang panahon. Amen. Hallelujah. Because your portion is moving with you. It's not stuck. And that is why, in this season of your life, matingala ka nga naman, Lord, asa man, grabe naman akong paghulat, anong wala pa man. That's my concern because your timeline is so much dependent on others. Amen. I've been telling you all the way, timeline is personal. Pabalik-balik, balikon gina ko sa kasing-kasing. You have your own mountains to conquer. Amen. Focus on your mountain. Amen. Amen. Wala ka kabalo sa giagya na nga tawhana, kana nga bayhana, wala ka ni abot sa
Sa moment nga, grabe ang naging patience sa Lord anang bayhana, naging patience sa Lord anang lakiha. Grabe yun, to the next level nga patience, nga pag-overtime, kabalo ana. So ayaw i-compare nga 30 na siya, 40 na ko, 40 ko, ako ko'y kutsi. Siya, 30 na kutsi. Unsa man ni Lord? Ay, question sa Lord, ana. Because that's, timeline is personal. Are you listening to me? Amen. You have a story to tell. Amen. Question, is God your portion? Amen. Because if God is your portion, then the story is going to be portionable. Amen. Oh, na the word na portionable. Isaiah 20:25. Amen. Grabe. Oh. Di ko maundang ani ba? So, ayaw pag-try. Ayaw pag-sige. Trip lang nimo, kay gusto lang nimo. Sa imong single pa lang daan na pwede mo uban ang portion ni Lord nimo. Amen. The portion in the singleness of your life makes you complete. Hallelujah. Amen. Because sa single life pa lang nimo, dili si Lord ang portion. Muna, dili ko matinga. Di ko matinga. Kasi kinsa na lang. Amen? Muna ko last week, si Lord, He is a long-last God. He is a purposeful God. He is a strategic God. Tanan nimong buhaton si Lord, gusto niya long-term. Dili kay trip, sige, try na ko, Lord, ha, kung mag-click ba mi kung nami chemistry. Hala, mo ba? Kuyawa ba? Ha, pag wala mi chemistry, Lord, ay, nag-fail ka, Lord. Wow, si Lord pa nag-fail. Ka-power. Ha? Ay, Diyos ko. Maunang kalibutan. That's the world. Hindi naman ta gusto, ana. Amen? Kung naigihatag sa Lord sa imuha, kabulo pa ka nga dili ka andam, kabulo pa ka ginaproseso pa ka sa Ginoo. Ayaw sa, di ba? Basta uwag-uwag rin na. Hindi naman ang dili man ta gusto nga. Ang gusto mo na to nga si Lord ang sentro ba? Ang gusto na to nga si Lord ang magiya ba? Amen. Wala mo ko naging nga maging single life ka. Ayaw, kagwapo ni mong tao, kagwapo ni mo. Ayaw. Nanginyo ka, ha? Oh. Marag kabinyo, lagi sila, no? And that's my third point. When God is your portion, no one else can own you. See? Ang problema, ang ubang tao man makatag-iyas mo kasing-kasing dayon. Oh. Muna, hilak pa more. Ang imo kasing-kasing wala gihimo ni Lord, wala siya gihimo para sige lang kagilak. Amen. Ang imo kasing-kasing wala gihimo ni Lord, dili na siya bangkong kwarta ang makasatisfy. Ang imo kasing-kasing dili na siya parking lot nga kotse ang makasatisfy. There is an eternity God has placed in your heart nga siya lang wala na ilain. Pero pag himuon gyud mo siya nga tinudnanay nga portion nimo, siya gyud man nag-iya nimo. Pwede ba nga sugod karon walay tag-iyas, walay laing tag-iya ba? Si Lord, siya ang owner sa imong kinabuhi. Pag naay mo kuha sa imong kasing-kasing, pwede ba inyo nimo ang lalaki? Kuha kay Lord. Wala na gyud ni, patay na. Amen. Dili kay pagkuha nimo kasing-kasing, dara po, take care ha. Please be careful with my, sa mo ba? As in? Please be careful with my, ayaw. Uy, dili na ni para sa babae, apil ni lalaki ani ha. Basta nagtumo ang virginity para lang sa babae. Oy, boys. Agoy. Abi ba nato ang virginity para lang sa babae? No. That includes men in the house. Amen. Kaya pag naay manguha sa imong kasing-kasing, ay pataghatag. Kung masakitan biya ka, pikatan yun ta ka. Nag-ampo ka. Gipangutanan nimo si Lord, ana. Nag-seek ka kay Lord. Nag-ask approval sa mga pastor. O sige, magkamali ka. Tagal naggrasya sa Ginoo. Pero kaduwa, katulog, kaupat, kalima, dili naman na, tinuyuan naman anak. Hello? Come on. Tinuyuan na anak. Muna nga akong pag-ampo diri,
Wala man talaga condemn sa mga nag-live-in, no? Sa mga wala naka-push through, pero they are a lesson. They are a wisdom in our lives. Muna, gusto na to, diri kita tanan nga naa diri. Gusto na kumabot sa punto nga, labi na si Lord, ha? Kana makaana ganimi, ma-proud gid nimo. Labi na si Lord. I have waited so much and gihatag yun ni Lord. Amen? Hallelujah. Age doesn't matter. Di ba? Ano pa sila, Bon Jovi, too much love will kill you. Kaya ano? Too much love will kill you. Mao ba? Ano sa ba ni patay si Lord mo? Kasi I'm too much in love with the Lord now. Kano sa patay ka ni Lord? Grabe ang inlababo ako ngayon. Nabubuhay nga ako ngayon. Then too much love will kill you. Ibang love yan, kapatid. Uwag-uwag yan, kapatid. And that's part of the 7 deadly sin. Lust. Oh. Lust. And I don't want you to, kabalo ba mo, anak? Lust is a spirit. Muna tingala mo, anong, as a pastor, mag-announce ko sa inyo, gikapoy na ko sa deliverance. Hindi na ka magpastor, dad? Hindi, magpastor ko. Pero gikapoy na kong deliverance. Sige, cast out og demonyo. Gikapoy na ko na. Tingala, na-realize na ko na, bantog sige tag-cast out og demonyo. Wala mo gutay walking in the spirit. Lord, pasapta sila, Lord. Resulta ang deliverance ay sa katao nga dili consistently galakaw sa spirito sa Ginoo. Mo na magsitag deliverance nimo. Yawa, gawas. Spirit of divinity, spirit of lust, spirit of insecurity, spirit that doesn't come to Lord, out in Jesus' name. Magsitag deliverance. Suka. Mahala nito, tumba. Para pagpagol, bayot gihapon. Lisod. Ha? Are you listening? Sorry, nak. Kailangan ako ni i-preach, nak. Balag, masuko mo sa kuha, nak. Kaya mo niyang tinuod, nak. Wala gito'y deliverance mahitabo. Kung grabe ka ka-in love, portion ni mo si Lord kada adlaw. Wala mo tiyawa pagawason. Kung ang sulod diha, sa imong kauban kada adlaw. Tanawa daw na, kinsa imong kauban kada adlaw. Kinsa imong portion kada adlaw. That's why when God becomes my portion, no one else can own you, only Him. And nothing else in your life. Ihatag ang ownership, ihatag ang susi sa tinud-anay nga bahin sa imong kinabuhi. Say, Lord, are you listening? Oh! Are you reminded today? Amen. I want to see disciples, reflectors, transformers that walk in purity. But you can only walk in purity if you walk in the Spirit. Amen. That walk in much discipline. That walk in the uprightly blameless before the Lord. Amen. Ang righteousness is never a question if you are more intimate in the Lord. Amen. Muna intimacy na to, palalumon na to. Amen. Ang intimacy, palalumon, unsa palalumon? Intimate baka kay Lord. Amen. Ay pagsigunahuna sa imong negosyo sa strategy. Thank God, okay na, way problema na. Wala ko nagingon nga, basagdan ni mo na. Pero all the more, ginabuhat ni mo na, all the more, nilagapasuod kas Ginoo. Wala, it's not about the doing, it's the becoming. Amen. Grabe. Muna, para sa kuha, para kay Apostle Paul, I have been crucified with Christ and I no longer live. But Christ lives in me. Listen. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself, ano po ng word? He gave Himself for me. Si Lord yun na, mura yun siya linta. Iyahad yung ipugos iyang kagalingon ni mo. Nak, naagog ko, nak. Ako, nak. Ako ba? Tinguha ako, big, pag-ayo, big. Ako, big. Amen? The Lord is not just a piece. He is your portion. He's not just a slice of the cake. He is the whole entire cake.
He's not just the side dish. He is the main meal. Are you listening? So today, consider it done. Consider it, Lord, from now on, I'm gonna live differently. I'm gonna live having you as my true portion. Amen. Karon, Lord, yes, I may not have everything now. Hallelujah. But I have you, God. And I have enough in my life. Amen. Take heart, mga anak. Ang tawag na kuha na imong ginatingwa, ginagmayng kalipay. Susuri ni Alexander, na isa ka morning, isa ka afternoon chat siya, Dad, palong na akong cellphone, Dad. Alam mo ba? Wala na yun, Dad. Guma na yun, Dad. Siya, halak ka kaluoy po ng tao na ni mataa. Ayun siya, Dad, nakay credit card. Sorry, nakamashare na lang ko. Nakay credit card, Dad. Patay credit card. Ayun ko, wala na lagi na, gi-close na akong credit card. Naa si mami nimo pero amo magigamit na kay pangatog Manila ka mga tumig Manila karong July kayong natumig Manila ipang swipe ba para nami pangalto kay gusto mi magpapuno sa Ginoo dito sa Manila conference. Sa mao ba, Dad? Mahal man ang home credit, Dad, oy. Napag-bill is that nga 1K lang ihatag ko, Dad. Lisod ka ni Dad, oy. Wala man ko ko sa ilang nak tagaan ni kanilod ilang all is well. Just mga tao to pagkaugma. Dad, dalawin pa ko cellphone. Kuratan ko. Mao ba? Itagaan ko ni Mama. Pero ko sa ingon siya, ha? Grabe na. Gi-honor ni Lord ang imong ginagmayng kalipay. Ang ano akong term ginagmayng kalipay? Kadili man gito ang kalipay nato. Pero gi-honor siya ni Lord. Sa ginagmayng kalipay. Kasi I believe nakita man siya ni Lord. Na si Lord ang ihang portion. iPhone 13, baby. Dumating. Cash. Not utang. Cash. Di ba? Tingnan mo, kapatid. Kunti lang yan. Ang tawag natin, ginagmayng kalipay. But God honored. Amen? Is God your true portion today? Because nothing will be impossible for you. Luke chapter 1:37. Nothing is impossible with the Lord. With God. Hallelujah. Amen? When God becomes my portion. Hallelujah.